Aujourd'hui, on va faire des exercices pour préparer à l'examen du deuxième trimestre. Composition numéro 1. امتحان رقم 1 في الفصل الثاني. Visite à غرداية. زيارة إلى غرداية. Quand on se rend à غرداية عندما نذهب إلى غرداية on s'arrête à chaque magasin pour admirer les productions artisanales. توقفنا في كل متجر للاستمتاع بالإنتاج الحرفي. Les vieux artisans nous disent que les jeunes ont délaissé les vieux métiers comme la bijouterie, la poterie et la sculpture. الناس الحرفيون القدامى قالوا لنا بأن الشباب قد تخلوا عن المهن القديمة مثل لا بيجوتري يعني صناعة المجوهرات، لا بوتري يعني صناعة الفخار، et la sculpture sur bois نحت الخشب. Pour se tourner vers des activités plus rentables لكي يعودوا إلى نشاطات أكثر ربحاً. Les artisans du Mzab sont spécialisés en art traditionnel. يعني الحرفيو من المزاب متخصصون في الفن التقليدي. Une visite dans une boutique d'artisans nous ferait découvrir les plus beaux tapis de Mzab. زيارة متحف الحرفيين جعلتنا نكتشف أجمل سجاد في مزاب. Visite à Gherdaya. Quand on se rend à Gherdaya, on s'arrête à chaque magasin pour admirer les productions artisanales. Les vieux artisans nous disent que les jeunes ont délaissé les vieux métiers comme la bijouterie, la poterie et la sculpture sur bois pour se tourner vers des activités plus rentables. Les artisans du Mzab sont spécialisés en art traditionnel. Une visite dans une boutique d'artisans nous ferait découvrir les plus beaux tapis de Mzab. Compréhension de l'écrit 1. Pourquoi s'arrête-t-on à chaque magasin à غرداية؟ لماذا نتوقف عند كل محل في غرداية؟ الإجابة نلقاوها في النص. On s'arrête à chaque magasin pour admirer les productions artisanales. On s'arrête à chaque magasin pour admirer les productions artisanales. يعني
توقفنا عند كل محل لكي نستمتع بالإنتاج الحرفي. Deuxièmement, ثانيا, quels sont les vieux métiers délaissés par les jeunes de غرداية؟ يعني ما هي المهن الذين تخلوا عنها المتخلى عنها من قبل شباب غرداية؟ هنا les métiers délaissés يعني المهن المتخلى عنها par من قبل les jeunes يعني الشباب de غرداية sont la bijouterie, la poterie et la sculpture. يعني المهن المتخلى عنها من قبل شباب غرداية هي لا بيجوتري معناتها صناعة المجوهرات، لا بوتري معناتها صناعة الفخار، إلى سكولتور سور بوا يعني النحت على الخشب. Tire du texte deux mots de la même famille de artisan يعني استخرج من النص كلمتين من نفس العائلة متاع artisan. هنا il nous a donné un seul mot اللي هي artisanal. Soulignez le complément de lieu dans les phrases suivantes. قلنا بلي pour trouver le complément de lieu ou le complément circonstanciel de lieu, on pose la question où. Où seront? On seront à غرداية. يعني à غرداية c'est le complément circonstanciel de lieu. Une visite dans une boutique d'artisanat. Une visite où? Une visite dans une boutique d'artisanat. Dans une boutique d'artisanat, c'est le complément circonstanciel de lieu. La troisième phrase, on s'arrête à chaque magasin. On s'arrête où? On s'arrête à chaque magasin. À chaque magasin, c'est le complément circonstanciel de lieu. 4. Complète. De beaux tapis. De beaux tapis, c'est au pluriel. يعني في الجمع. هنا 2 يعني جمع. هنا un beau. هنايا beau. زدنا لها الاكس، ما كي نجيو حنحولها المفرد نحولها لاكس تولي بو او على فان. تابي هنا قادر التلميذ يتخلط وينحي الاس، بصح لا تابي هذه الاس هي من الكلمه تاع تابي مش تاع البلوريال. ان فيو ميتيي هنا راهي في سينغولير، لازم نحولوها للجمع تولي دو فيو قاعد تخلص بالاكس خليوها كيما راهي، وميتيي نزيدو لها اس على fin. Les productions artisanales. Les productions artisanales
راهي في البلوريال نردوها المفرد تولي لا برودكسيون نحيو الاس تولي لا برودكسيون ارتيزانال تسمى البرودكسيون نحيو لها الاس وارتيزانال نحيو لها الاس. Écris les adjectifs soulignés en féminin. Un beau tapis, une couverture. Tapis هنا راهو في الماسكولين و couverture راهي في الفيمينا تسمى نحولو beau اللي هي l'adjectif للفيمينا تسمى تولي une belle couverture. Un vieux métier, une في المؤنث في الفيمينا ترجع une vieille sculpture. Un art traditionnel, une culture traditionnelle. Traditionnelle هنا مكتوبة عندنا بأل وحدة نضاعفو ال ونزيدو الأ تولي traditionnel avec deux L et E. 6. Complète la conjugaison. أكمل التصرف. Il s'arrête. Arrêter هنا c'est un verbe pronominal du premier groupe. كي نجيو نصرفو نقولو il s'arrête à chaque magasin. Je m'arrête à chaque magasin. Vous arrêtez à chaque magasin. Tu t'arrêtes à chaque magasin. Nous arrêtons à chaque magasin en NS. Il s'arrête un T à la fin à chaque magasin. Maintenant le verbe se rendre. Se rendre c'est un verbe pronominal du troisième groupe تاع المجموعة ثالثة. On conjugue le verbe rendre au présent. Tu te rends. S à la fin. Nous rendons en NS à la fin. Il se rendent ENT à la fin. Je me rende S à la fin. Vous rendez EZ à la fin. Donc, tu te rends à Redaya. Nous rendons à Redaya. Ils se rendent à Redaya. Je me rends à Redaya. Vous vous rendez à Redaya. 7. Souligne le COD, yani le complément d'objet direct dans les phrases suivantes في هذه الجمل. يعني سطر complément objet direct في هذه الجمل. On admire les productions artisanales. Pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question quoi? On admire quoi? On admire les productions artisanales. Les productions artisanales, c'est le COD, yani complément d'objet direct. Les jeunes du lycée
les vieux métiers. Les jeunes ont glissé quoi? Les jeunes ont glissé les vieux métiers. Les vieux métiers, c'est le complément d'objet direct. 8. Sépare le radical du suffixe dans les mots suivants. Principalement أول حاجة احنا قلنا باللي l'adverbe c'est l'adjectif féminin يعني الصفة المؤنثة plus زائد اللاحقة mon يعني le suffixe mon. هنا principal وحدها principal هي الراديكال يعني هي صفة المؤنثة ومون هي اللاحقة يعني لو سيفيكس. هنا direct هو le radical et mon le suffixe. هنا نفس الشيء soigneuse هنا mon. هنا gêné هنا عندنا général وعندنا اللاحقة مو. عندنا هنا correct وعندنا اللاحقة مو. هنا عندنا facile واللاحقة مو يعني le suffixe مو. Production écrite وضعية الإدماجية. Tu as visité le Sahara. زرت الصحراء. raconte ما احكي لنا واش درت واش شفت واش. المهم aide-toi de la boîte à outils suivante. تسمى عاون روحك بعلبة أدوات تالية يعني هذه. écris les verbes au passé يعني كي تجي حدير باراغراف اكتب الأفعال في الماضي. et à la première personne du singulier يعني الضمير الأول تاع المفرد اللي هو هنايا عطاولك اللي هو جو. هنا لابا تاع اوتيل صحراء صابل طونت شامو بدوان. بدوان هنا اللي هما البدو. هذو تسمى لي نون هذو اللي نبداو في لي فيرب. visiter voir admirer se reposer rencontrer grand petit beau vaste fabuleux. هذو صفات هذو لي نون وهذو لي فيرب وهذو صفات يعني نستعين بهم في التعبير تاعنا. هنايا في لا برودكسيون اكريت تاعنا تسمى في الوضعيه تاعنا. اول حاجه هي العنوان. ثاني حاجه هي الزمان تسمى وقته رحنا. ثالث حاجه هي المكان اللي زرناه حنا تسمى المكان اللي زرناه. رابع حاجة هي الحوايج اللي درناها يعني الأشياء التي فعلناها تسمى اللي درناها في هذيك البلاصة. خامس حاجة وهي الأخيرة الخاتمة اللي نهضروا فيها على اسكو عجبنا المكان الاخر. اول حاجه نقولنا العنوان انا درتو اون فيزيت. انا خيرت ولايه من الصحراء اللي هي طامراست. درت اون فيزيت طامراست يعني زيارة هذه الولاية اللي هي طامراست. هنا أول حاجة اللي قلناها العنوان درناها.
ثاني حاجة اللي هي زمن احنا نديرو pendant كنت رحت لها مثلا حنديرو pendant les vacances خلال العطلة جي فيزيتي تامنغاس المكان دوكا الزمن درناه قالنا المكان اللي هو تامنغاس جي فيزيتي تامنغاس هنا تامنغاس نكتبو الحرف الاول تاعها الماجيسكول تاعها سي ان نون بروبر جي فيزيتي تامنغاست سيتويي يعني تقع الواقعة au sud معناتها هنا ما نساوش فيرغول situé au sud يعني الواقعة في جنوب الجزائر de l'Algérie. Point ما نساوش la ponctuation اللي هي تنقيط. L'Algérie, la chose qui la chose que j'ai le plus يعني الأكثر يعني اللي أعجبت بها أكثر et le sable doré يعني الرمال الذهبية et les chameaux يعني الجمال qui se déplacent vite التي تتنقل معناتها déplace vite يعني بسرعة une famille m'a invité dans la tente في الخيمة vaste الواسعة et accueillante يعني في خيمة يعني عرضتني في خيمة واسعة يعني ترحيبية يعني رحبوا بينا هنا هذوما الأشياء التي فعلناها هنا j'ai appris que les gens تعلمت أن ناس du Sahara يعني تاع الصحراء من هنا معناتها يعيشون une vie simple يعني حياة بسيطة مش كما التطور اللي رانا نعيشو فيه حنا تسمى حياة بسيطة qu'ils travaillent يعملون toute la journée يعني نهار كله et que وأن leur enfant يعني
أولادهم vont à l'école ثم يذهبون إلى المدرسة. j'aime le Sahara. يعني أحب الصحراء. هنا نكونوا درنا الخاتمة. يعني أنا درت على تمرس، نتوما تقدروا ديروا على أي ولاية بغيتوها، المهم لازم تكون في الصحراء. كيما هنا كتب لكم tu as visité le صحراء، يعني تقدر دير أي ولاية تاع الصحراء، مي لازم تكون في الصحراء، ما تكونش خارج الصحراء، يا إما في الشمال ولا ما لازم ما تكونش في الشمال، لازم تكون في الصحراء. Pendant les vacances, une visite à Tamanrasset. Pendant les vacances, j'ai visité Tamanrasset, situé au sud de l'Algérie. La chose que j'ai le plus admirée est le sable doré et les chameaux qui se déplacent vite. Une famille m'a invité dans la tente vaste et accueillante. J'ai appris que les gens du Sahara mènent une vie simple, qu'ils travaillent toute la journée et que leurs enfants vont à l'école. J'aime le Sahara. Enfin, je vous remercie pour votre attention et au revoir.